شروع اس پاک پروردگار کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع کچھ اور تھا، لیکن ویورز کے سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تاکہ ان کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے، تو اس لیے آج ہم نے ویورز کی خواہش کے مطابق موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ آج کی ویڈیو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو دل سے چاہتے ہیں کہ تہجد کی نماز ادا کریں، جنہیں سجدوں میں اللہ سے ہم کلام ہونے کا شوق ہے، لیکن باوجود خواہش کے وہ تہجد تک پہنچ نہیں پاتے، نہ آنکھ کھلتی ہے، یا آنکھ کھلے بھی تو جسم بوجھ بن جاتا ہے، یا شاید ارادہ جتنا سچا ہوتا ہے اتنی ہمت نہیں بن پاتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ آج ہم انہی باتوں پر تفصیل سے بات کریں گے، اور میں آپ کو ایک نہایت آسان اور طاقتور عمل بھی بتاؤں گی، جس کے کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ ضرور تہجد پڑھ پائیں گے، اللہ تعالیٰ سے رات کے تیسرے پہر تہجد میں راز و نیاز کر سکیں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے ارادے کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ نہ ہی کوئی لمبا عمل ہے اور نہ ہی مشکل، لیکن جب آپ اسے دل سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ تہجد کے لیے جاگنا، سجدوں تک پہنچنا اور اللہ سے رات کی تنہائیوں میں راز و نیاز کرنا کتنا ممکن اور کتنا پرکیف ہو گیا ہے۔ تو اگر آپ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جنہیں اللہ رات کی خلوتوں میں اپنے قریب بلاتا ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ جتنی بھی اسلامک ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں لائک بھی لازمی کیا کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنے تہجد کے تجربات، معجزات، دعاؤں کی قبولیت کے معجزے اور اپنی موٹیویشنل سٹوریز بھی لازمی شیئر کیا کریں، تاکہ باقی لوگ بھی آپ سے موٹیویشن حاصل کر سکیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اسلامک ویڈیوز کو شیئر بھی لازمی کیا کریں، تاکہ ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ آپ کے لائک، کامنٹ، شیئر کرنے سے ہی ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر آپ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ تہجد ایک ایسا وعدہ جو بندہ اپنے رب سے رات کے سناٹوں میں کرتا ہے، ایک ایسا ارادہ جو دل کی تہ سے اٹھتا ہے جب دن کی شور و غل تھم چکی ہوتی ہے اور کائنات سکون کی چادر اوڑھ چکی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دل اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، اس کی طرف پلٹنے کی آرزو کرتا ہے، اس پاک پروردگار کی رضا کا طالب بنتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ارادہ تو ہوتا ہے، نیت بھی خالص ہوتی ہے، دل چاہتا بھی ہے، آنکھیں بھر بھی آتی ہیں، لیکن وقت تہجد نیند غالب آ جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ جاگ بھی رہا ہوتا ہے لیکن تہجد نہیں پڑھ پاتا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، دن بھر کی تھکن، غفلت، نیت میں کمزوری یا شیطان کی چالاکیاں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ارادے کو عمل میں بدلنے کے لیے وہ قربانی نہیں دی۔ تہجد تو نیند کی قربانی مانگتی ہے۔ رات کے تیسرے پہر اپنے نرم بستر سے اٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔
अगर ये इतना ही आसान होता तो हर कोई तहज्जुद गुजार होता। इरादे की पुख्तगी यूं ही नहीं आती, ये दुआ से आती है, खुद एहतिसाबी से आती है, नदामत से आती है और सबसे बढ़कर अल्लाह से सच्ची तलब से आती है। फिर वो वक्त आता है जब अचानक आँख खुलती है, दिल धड़कता है, घड़ी की तरफ निगाह जाती है और एहसास होता है कि ये वक्त तहज्जुद का है। बस यही वो लम्हा होता है जिसे ज़ाया ना कीजिए। तहज्जुद सिर्फ एक इबादत नहीं, ये रूह की ग़िज़ा है, दिल का सुकून है, ज़िंदगी की परेशानियों का इलाज है। और जो बार बार इरादा करके भी ना जाग पाता हो वो मायूस ना हो। याद रखिए, तहज्जुद तक पहुँचने की असल कुंजी इरादे की सच्चाई है, खालिस नीयत है, दिल की लगन और रब से जुड़ने की तलब है। और जब ये सब एक जंजीर की तरह जुड़ जाएं तब तहज्जुद सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि एक आशिक का अपने महबूब से रात के अंधेरों में राज़ो नयाज बन जाता है। मौला अली अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही खूबसूरत फरमान जो इंसान की रूहानी तरक्की का राज खोलता है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर करती है। हकीकत में ये एक मुकम्मल तरबीती फ़लसफ़ा है। इंसान जब सुबह देर तक सोता रहता है तो उसके दिल के वो अज़म, वो नीयतें, वो इरादे जो उसने रात को किए होते हैं आहिस्ता आहिस्ता नींद की धुंध में खो जाते हैं। इसके बरक्स जब इंसान सुबह सादिक से पहले या फजर के वक्त आँख खोलता है, नींद को तर्क करता है, अपना नरम बिस्तर छोड़ देता है, नमाज फजर अदा करता है और ख़ुद को बेदार रखता है, तो उसकी रूह में एक अज़म, एक हौसला और एक लतीफ़ तवानाई पैदा होती है। यही तवानाई उसके इरादों को हकीकत का रूप देती है। चाहे वो तहज्जुद पढ़ने का इरादा हो या किसी ख़ास हाजत के लिए रब के हुजूर झुकने का शौक़, सुबह की बेदारी, फजर की नमाज और दिल का सच्चा इरादा, ये सब मिलकर उस इंसान को सजदों के काबिल बनाते हैं। तो अगर आप तहज्जुद के लिए इरादा मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम सुबह की नींद को तर्क कर देना है। बस इतनी सी कुर्बानी और आप देखेंगे कि अल्लाह आपके इरादों को भी कुव्वत अता करता है और सजदों तक ले जाना भी आसान कर देता है। जो लोग सुबह सवेरे उठते हैं, अज़ान फजर से पहले उठते हैं, उनके लिए तहज्जुद पढ़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अज़ान फजर से पहले वो तहज्जुद आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। अब वो अमल जिससे आपके इरादों में पुख्तगी आ सकती है, अमल ज़रा गौर से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, या फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। इनमें से कोई सा भी आप एक पढ़ें, दूसरे नंबर वाला ज़्यादा बेहतरीन है। ये निहायत ही ताकतवर और रूहानी असरात का हामिल है। ये कलिमात न सिर्फ इरादे को मजबूत करते हैं बल्कि इंसान को अल्लाह ताला की मदद और नुसरत का मुस्तहिक भी बनाते हैं। यानी इस अमल की बरकत से न सिर्फ आप तहज्जुद पढ़ पाएंगे बल्कि तहज्जुद में जो अल्लाह से मदद तलब करेंगे, जो दुआएं मांगेंगे, उनकी कबूलियत में भी ये अमल मददगार साबित होगा, फ़ायदा मंद साबित होगा इंशाअल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम जन्नत के ख़ज़ानों में से है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाने की तरफ रहनुमाई ना करूं? वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम की बरकत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बंदा कहता है माशा अल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने अपने उमूर मेरे सुपुर्द किए हैं, मैं उसकी फ़िक्रों को काफ़ी हूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके नेक इरादे मजबूत हों, आप जो नेक काम करना चाहते हैं वो आसानी से अंजाम पाएं, तो ये अमल ज़रूर अपनाएं। इस अमल को आप दिन भर किसी भी वक्त चलते फिरते उठते बैठते पढ़ सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन वक्त सुबह का वक्त है, नमाज फजर के वक्त। आप इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा करें, आप इन कलिमात को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। इसकी कोई ख़ास तादाद नहीं है, आप जितना पढ़ सकते हैं उतना ही इसका फ़ायदा है। ये कलिमात आपके दिल को सुकून देंगे, आपके इरादों को तक़वियत बख्शेंगे और अल्लाह ताला की मदद को आपके करीब लाएंगे। ये अमल ना सिर्फ रूहानी ताकत का ज़रिया है, बल्कि दुनियावी मुश्किलात में भी आसानियाँ पैदा करता है। अक्सर हमने सुना है कि हम हर कोशिश करने के बावजूद भी तहज्जुद की तौफीक से महरूम हैं। तहज्जुद की तौफीक अल्लाह उसी को देता है जिससे वो मोहब्बत करता है, जिसे वो अपने करीब लाना चाहता है। ये आपने अक्सर सुना होगा। ये जुमला दिल को एक ख़ास उम्मीद देता है, लेकिन इसी के साथ जब हम खुद को इस तौफीक से महरूम पाते हैं तो एक अजीब सी खलिश, एक नदामत दिल को चुपके से आकर घेर लेती है। इंसान खुद से सवाल करता है, क्या मैं रब के नज़दीक नहीं? क्या मैं इतना गुनहगार हूँ? क्या अल्लाह नाराज़ है मुझसे? ये सवाल फितरी है, मगर इसमें छुपी हकीकत को समझना ज़रूरी है। अल्लाह की मोहब्बत कोई सतही या वक्ती शय नहीं, और इसका अता करना भी सिर्फ ज़ाहिरी कामयाबी या किसी अमल की कामयाबी तक महदूद नहीं। बाज़ औक़ात अल्लाह अपने बंदों को अपने करीब लाने के लिए एक देर पा जदोजहद में डालता है, ताकि उनके इरादे पुख्ता हों, उनकी तलब सच्ची हो जाए, उनका दिल निखर जाए, और जब वो रब तक पहुँचें तो सिर्फ तहज्जुद अदा ना हो, बल्कि रूह, दिल, जिस्म, वक्त और नियत सब सजदे में झुक जाएं। जब इंसान तहज्जुद का इरादा करता है, बार बार करता है, और फिर भी ना जाग सके, तो वो इरादा ज़ाया नहीं जाता। वो हर बार रब की तरफ बढ़ने की एक कोशिश होती है, एक बीज होता है जो दिल की मिट्टी में बो दिया जाता है। अल्लाह देखता है कि उसका बंदा हार नहीं मान रहा, और यही ना हार मानने वाला दिल एक दिन उस रात के सजदे तक ज़रूर पहुंचता है। अगर आप तहज्जुद की तौफीक से महरूम हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ें, क्योंकि दिन भर के गुनाह इंसान को तहज्जुद की तौफीक से महरूम रखते हैं, तहज्जुद पढ़ने से महरूम रखते हैं। एक और सवाल जो बहुत ही नाजुक और अहम है, जो मेरे किसी व्यूअर ने मुझसे किया था, ख़ुसूसन नौजवान बच्चियों और बच्चों के लिए जो मोहब्बत के जज्बे को दिल में रखते हैं मगर दीन के दायरे में रहकर इसका हल चाहते हैं। ये बात सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि इस्लाम में मोहब्बत का जज्बा फितरी है, लेकिन इसकी ताबीर, इसकी तलब और इसके नताइज का इन्हिसार नीयत, तहारत दिल और अल्लाह से ताल्लुक़ पर होता है। पूछा गया था कि कोई ऐसा अमल या वजीफ़ा बताएं जिससे किसी के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए। एक रिवायत में है कि अगर तू चाहता है कि लोग तुझसे मोहब्बत करें तो तू अल्लाह से मोहब्बत कर। ये असूल हमें ये बताता है कि दिलों पर हुकूमत अल्लाह के इख्तियार में है, और अगर कोई चाहे कि किसी के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो तो उसे सबसे पहले अल्लाह ताला से सच्ची मोहब्बत का रिश्ता कायम करना होगा। तो इस सवाल का जवाब भी तहज्जुद ही है। तहज्जुद की नमाज सबसे ज़्यादा रूह को साफ़ करने वाली और दिलों को फतह करने वाली इबादत है। तहज्जुद गुज़ार लोगों की नज़र में मोहतरम हो जाता है। लोगों के दिलों में तहज्जुद गुज़ार के लिए मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं,
تم پر نماز شب لازم ہے، کیونکہ یہ تمہارے نبی کی سنت ہے، تمہیں تمہارے رب کے قریب کرنے والی ہے، گناہوں کو مٹانے والی ہے، بیماریوں سے بچانے والی ہے اور جسمانی بیماریوں کو دور کرنے والی ہے۔ اگر کوئی دل کی سچائی سے تہجد میں اپنے رب سے مانگے تو دلوں کو پھیرنے والا وہی رب ہے، جو کہ قرآن میں بھی فرماتا ہے، اللہ دلوں کو جیسے چاہے پھیر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جس کے لیے چاہے کسی کے دل کو پھیر سکتا ہے، اس کے دل میں محبت توجہ پیدا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی کے دل میں اس کے لیے جگہ بنے اور وہ دعا پاکیزگی، عزت اور حلال نیت سے کی جائے تو تہجد سے بڑھ کر کوئی طاقتور ذریعہ نہیں ہے۔ رات کی نماز، رات کے سجدے، رات کی دعائیں بہت ہی طاقتور ہوتی ہیں۔ رات کے تیسرے پہر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور صدائیں بلند ہوتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ جب رب خود پکار کر کہہ رہا ہو تو پھر بھلا وہ کیسے کسی کو خالی ہاتھ لوٹائے گا۔ رات کے تیسرے پہر اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کریں، آنسو بہائیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ تہجد کے آنسو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ رات کے تیسرے پہر اپنے بندے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ تہجد کی دعائیں عرش تک جاتی ہیں۔ تہجد تو وہ نماز ہے جس سے سب کچھ ملتا ہے۔ اگر کوئی دنیا مانگتا ہے تو دنیا ملتی ہے، اگر کوئی آخرت مانگتا ہے تو آخرت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے، اس کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ تہجد کی دعائیں زندگی بدل دیتی ہیں۔ دنیا جسے ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے، تہجد میں وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خالص نیت کے ساتھ جھک جائیں، خالص نیت کے ساتھ دستے دعا بلند کریں اور یقین کے ساتھ، مکمل بھروسے کے ساتھ مانگیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں۔